Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. Wow, qué bien, así me gusta. ¿Y cómo estamos hoy? How are we doing today? Good. Wow, Very good, bien, gracias. good, bien. Ajá. O empapiamiento, hoppy bomb. Sí. Muy bien. Very well. Bueno, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis. Let's look in our Bibles, the book of Genesis. Capítulo 19, chapter 19. Y vamos a estar leyendo los versículos 15 al 17. We'll be reading verses 15 to 17. Génesis 19, 15 al 17. Genesis 19, 15 to 17, and I'll be reading from the New King James Version in English. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios. We'll stand up in honor of the reading of God's Word. No el que lo lee, not the one who's reading it. Okay? Dice Génesis 19, 15 al 17, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife and your two daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his two daughters, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. So it came to pass, when they had brought them outside, that he said, escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu amor. Heavenly Father, we are so thankful for your love. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana. We ask, Lord, that you be speaking to our hearts this morning. Señor, no es un tema fácil. It's not an easy thing to talk about. Pero necesitamos hablarlo porque está en tu palabra y tú nos demandas a que lo hablemos, Señor. Lord, it's not easy to talk about, but we have to talk about it because it's in your word and you want us to talk about it. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, el domingo pasado empezamos a conocer a Lot, ¿verdad? Lot, el sobrino del patriarca Abraham. Y vimos como Lot salió de Ur de los Caldeos con su abuelo Taré. Luego salió de Harán con Abraham y Sara rumbo a la tierra de Canaán. Y ya en Canaán se separó de su tío y se fue a vivir a la ciudad de Sodoma. Well, last Sunday, we started to get to know Lot. And the nephew, who was the nephew of Abraham, the patriarch. And we saw how Lot left Ur of the Chaldees with his grandpa Terah. Then he left Haran with Abraham and Sarah on their way to the land of Canaan. While in Canaan, he separated there from his uncle and went to live in the city of Sodom. Y debido a una guerra, Lot, su familia y sus posesiones fueron llevados con las demás familias de las 5 ciudades de la planicie. Su tío Abraham y los 318, ¿verdad?, lograron liberar a todos de las garras de sus captores
y Lot regresó a Sodoma con su familia. Well, due to a war, Lot, his family, and their possessions, well, they were taken along with the rest of the families of the 5 cities of the plains. Uncle Abraham, along with his 318, was able to free all of the captives from the clutches of their captors, and Lot returned to Sodom with his family. Abraham, siendo avisado por Dios que las ciudades de la planicie iban a ser destruidas por Dios, Abraham intercedió por estas ciudades, buscando la manera que Dios no destruyera las ciudades y en especial a Sodoma, donde vivía Lot. Dios le dio a entender a Abraham que salvaría a los justos de aquella ciudad. Abraham, being warned by God that the cities of the plains were going to be destroyed by God, well then Abraham interceded for these cities, looking for a way that God would not destroy the cities, especially Sodom, where Lot lived. God let Abraham understand that the righteous of those cities would be saved. Leemos al principio de Génesis 19 que Dios envió a 2 ángeles para inspeccionar las ciudades, ¿cierto? Y se encontraron con Lot en la puerta de la ciudad. Y Lot los invitó a su casa, aun cuando ellos pensaban quedarse la noche en la calle. Pero después de tanta insistencia por parte de Lot, accedieron y fueron con él. Well, we read at the beginning of Genesis 19 that God sent 2 angels to inspect the cities. And they found Lot at the gate of the city, and Lot invited them to his house, even though they were planning to spend the night on the street. However, after much insistence on Lot's part, they accepted and went with him. Los 2 ángeles estaban dentro de la casa de Lot, comiendo juntos con su familia. Y vamos al versículo 4. We're going to go to Genesis 19:4. Vamos al versículo 4 y leemos: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea que al leer estos versículos nos ponemos a preguntar, ¿por qué Lot está tan preocupado de que todos los hombres de la ciudad quieran conocer a los 2 visitantes? ¿Verdad? Hola, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Por qué él está tan enojado? No, son mis amigos, no los tuyos. ¿Verdad? Como uno hace cuando era niño. Pero que no sigan haciéndolo. Bueno. Pero hasta les dice que no hagáis tal maldad. ¿Y qué hay de malo en querer conocer a personas nuevas? Now the 2 angels were in Lot's house, and they were eating together with his family, and we read verse 4, now before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. And they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them carnally. So Lot went out to them through the doorway, shut the door behind him, and said, please, my brethren, do not do so wickedly. And as we read these verses, well, then we begin to ask ourselves, why would Lot be so worried that all the men of the city would want to meet these 2 visitors? You know, he's like, doesn't let them welcome them to the city. I mean, what's going on here? What kind of manners are those, Lot? Right?
But Lot even says, do not do so wickedly. Well, then you can't meet someone? What's going on here? Huh? What's wrong in wanting to know new people? Bueno, les leeré una versión más suave de lo que estos hombres de Sodoma querían hacer con los visitantes en el Dios habla hoy. ¿Ok? Dice ahí el versículo 5, dice, empezaron a gritarle a Lot. Bueno, ya estamos viendo que algo no va muy bien. Empezaron a gritarle. ¿Qué eran? Dos raperos que llegaron. ¡Ay, queremos verlo, queremos verlo! No. ¿Ah? Dice, empezaron a gritarle a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! Ahora viene la parte incómoda. Queremos acostarnos con ellos. O sea que ya vemos aquí que no es hola, mucho gusto. ¿Necesitamos más explicación acerca de este versículo? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Se podrán imaginar una escena como esta ocurriendo en tu ciudad? Now, I'm going to read this verse from a different version, the International Standard Version, so that we can see the men of Sodom wanted to do with the visitors. It wasn't just like, hello, welcome to our city. They called out to Lot and asked, where are the men who came to visit you tonight? You know, maybe, you know, as we read, they called out to Lot, you know, maybe these were two famous rappers that came to his house. We want to see them. We want, you know, I don't know. But they called out to Lot and asked, where are the men who came to visit you tonight? Bring them out to us. Forgive me, it's in the Bible, but I have to read it. Bring them out to us so we can have sex with them. That's what they wanted to do. So, do we need additional explanation about this verse? Do we need to go further in this verse? Or can you imagine that happening in your city? The only thing that comes to my mind, talk about stranger danger. That's... Entonces mejor seguir leyendo, a ver qué fue lo que ocurrió. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. O sea, que son vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, imagínense, pónganse en esta situación, especialmente los padres que tienen hijas. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer algo así? Yo espero que no, pero Lot estaba dispuesto a entregarles a sus propias hijas a los hombres enloquecidos que estaban allá afuera. Y en esas culturas, y sigue hasta el sol de hoy, que si un extraño queda bajo tu techo, es tu obligación de protegerlo, cueste lo que cueste. ¿Ok? Y puede ser un enemigo, pero como está bajo tu techo, tú tienes que protegerlo. Por eso Lot fue a los extremos que fue. So let's
keep reading to see what happened. Verse 8, see now, I have 2 daughters who have not known a man. In other words, they were virgins. Let me bring them out to you. What? Are you crazy? And you may do to them as you wish. Only do nothing to these men, since this is the reason they have come under the shadow of my roof. Lot was willing to give up his own daughters. Now, think about it. If you had daughters, would you do this? But he was willing to give up his own daughters to the crazy mob of men outside. You understand crazy, right? Understand crazy? Sí, sí. Huh? Sí, muy crazy. Yeah, very crazy. If a stranger, and this happened in those cultures of that day, and it happens today in the Middle East, but if a stranger stays in your house, it is your obligation to protect him no matter what the cost. So that's why Lot was going to give up his daughters, to protect them. Even if it's an enemy of yours who is under your roof, you have to protect them. Just, are we understanding what's going on here? Yes, good. Muy bien. Gracias, doña Elda. Ok. Ahora, la semana pasada leímos que Lot había estado en la puerta de la ciudad de Sodoma cuando llegaron estos ángeles. ¿Verdad? Y también aprendimos que los que estaban a la puerta de la ciudad en aquellos días serían como los jueces de hoy en día. Estos hombres habían rodeado la casa de un juez de la ciudad. Fíjense bien. Estaban rodeando la casa de un juez. ¿Ok? Y seguimos leyendo, versículo 9. Y ellos respondieron, ¡quita ya! Y añadieron, o en aragonés, vale, venga. ¿Verdad? Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, cuando dice que hicieron violencia y que iba a ser más violencia a Lot que a ellos, no voy a entrar en detalles. Last week, we read that Lot had been at the Sodom city gate when the angels arrived. And we also learned that those that sat at the gate of the city in those days would be like the judges of today. So these men, these crazy men, had surrounded the house of a city judge. So that means that they were going against an official. And we keep reading verse 9. And they said, stand back. Then they said, this one came in to stay here, and he keeps acting as a judge. Now we will deal worse with you than with them. So, that's a little difficult. So they pressed hard against the man Lot and came near to break down the door. So that was a peaceful protest. A
according to some people's estimations. But here we see that if they were going to do worse than what they were going to do with those two guys, you know that it was not a pretty picture. Not at all. Los ángeles salvaron a Lot de la turba. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La consecuencia de la ceguera espiritual de los hombres de Sodoma por querer satisfacer sus concupiscencias les trajo la ceguera física por obra divina. The angels rescued Lot from the mob, verse 10. But the men reached out their hands and pulled Lot into the house with them and shut the door. Like that song, shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Okay. And they struck the men who were at the doorway of the house with blindness, both small and great, so that they became weary trying to find the door. Now the consequence for the spiritual blindness that the men of Sodom had in trying to satisfy their evil desires was physical blindness by the Lord's hand. So, spiritually blind, now they're physically blind. Ahora leeremos algo que nos debería partir el alma en dos. Si hasta ahora no nos ha causado un poco de... Si en verdad tenemos sangre corriendo por nuestras venas, esto es lo que debe ocurrir. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, los ángeles le están avisando a Lot que han visto suficiente evidencia para traer juicio sobre las 5 ciudades de la planicie. O sea, que no era que, el Señor hizo así, vamos a ver, ¿a quién voy? Como mucha gente piensa, ¿a quién voy a destruir hoy? No, no fue así. Dios no es el muchachito malo del colegio que anda persiguiendo a todo el mundo. Dame tu dinero de la merienda. Claro que no. Now we will read something that if you still have blood running through your veins, it should break our hearts in two. Verse 12, then the men said to Lot, have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city? Take them out of this place. For we will destroy this place, because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So we see that these angels are warning Lot. They have seen enough evidence to bring judgment upon the 5 cities of the plains. It's not like God is this bully of the playground or whatever, and he's like, okay, who am I going to destroy today? No, he had evidence for this judgment. Solid evidence. Y aquí viene lo difícil. Que antes no era difícil. Los ángeles animan a Lot en avisar a los más allegados a él en aquella ciudad. Y vemos en el versículo 14,
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. El suegro siempre loco con sus locuras. ¡Suegro! ¿Verdad? Y estos mismos muchachos posiblemente habían vivido el momento cuando los reyes del oriente los llevaron cautivos y Abraham los rescató. Y sus yernos no le creyeron a Lot. Now here comes the hard part. The angels encouraged Lot to warn those closest to him in that city. And we read in verse 14 of Genesis 19, so Lot went out and spoke to his sons-in-law, who had married his daughters, and said, get up, get out of this place, for the Lord will destroy this city. But to his sons-in-law, well, he seemed to be joking. There's our crazy father-in-law. These same guys, well, they probably had to live through the moments when the kings of the east took them captives and Abraham rescued them. But his sons-in-law did not believe Lot's word. They didn't believe him. Entonces Lot posiblemente estaba deprimido, cansado, asombrado por todo lo que había pasado. Y vemos en el versículo 15, vamos a leer del 15 al 17, lo que leímos al principio. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que tienen que llegar a la iglesia. Oh, no. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, los tipos eran pulpo, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lot tuvo que dejar todo lo que él había logrado en Sodoma. ¿Se acuerdan que él era bien pudiente? Tenía mucho ganado, ¿se acuerdan? Y salió ¿cómo? ¿Cómo es? Con la mano, una mano adelante y una mano atrás casi. Bueno, y claro, una agarrando el ángel. Lot was possibly depressed, exhausted for sure, and awestruck by what was happening. We read verses 15 to 17, which were the first verses that we read at the beginning of the sermon. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife and your 2 daughters, you're late for church. Is that what he said? No. Take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his 2 daughters. These guys must have been, I don't know, squids or something. I don't know. They're octopus trying to hold on to all these hands here. The Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. So it came to pass, verse 17, when they had brought them outside, that he said, escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain,
escape to the mountains, head for the hills, right? Lest you be destroyed. Now the thing is that Lot had to leave it all behind. Remember, he was a very wealthy man. Remember at the beginning he had herds and herds of cattle and sheep and whatever. But he had to leave all of that behind. Se parece a lo que vemos más y más en los pueblos de hoy día. Falta de respeto a las autoridades y a los demás en general. ¿Cierto? Añadido a esto la falta de misericordia de los dirigentes a sus conciudadanos, y en especial a los que no pertenecen a la misma ideología que ellos. Y esto ocurre especialmente cuando los dirigentes no cumplen con la ley que demandan que otros cumplan. Pero sobre todo esto, ni los dirigentes ni tampoco sus conciudadanos respetan la ley de Dios. It seems that we're seeing this more and more in today's world. Lack of respect for authorities, and the rest of the people in general, of course. And added to this, the lack of mercy from the governing bodies toward their constituents, especially those that do not have the same ideology as they have. And this happens especially when the leaders themselves do not obey the law they demand the rest to obey. You know what I'm talking about. But above all this, which is even worse, neither the leaders nor their constituents respect the law of God. En Segunda de Pedro, we're going to be looking at 2 Peter. Segunda de Pedro, capítulo 2, 2 Peter 2, versículos 6 al 8, leemos algo importante. Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro. 2 Peter is after 1 Peter, if you're a little confused. Okay? Math hasn't changed that much. Okay. Segunda de Pedro 2, 6 al 8, leemos. Y claro, aquí vemos algo que se está refiriendo a Lot. O sea, Pedro está escribiendo acerca de Lot. Entonces, segunda de Pedro 2, 6 al 8, leemos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot. No dice a la justa familia de Lot. Este habla de el justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se acuerdan? Y este que ha venido, este extranjero para ser juez aquí. We read in 2 Peter 2, 6 through 8, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly, and delivered righteous Lot. It doesn't say Lot's righteous family, it just says righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. Verse 8, for that righteous man, dwelling among them,
tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Remember when they were surrounding the house and accusing Lot? You come from far away and here you are telling us what to do? You're a judge amongst us? Or you call yourself a judge? Entonces el pueblo de Sodoma odiaba a Lot, porque él quiso ser justo en medio de toda aquella injusticia. ¿Cierto? ¿En algún momento ustedes se han sentido menospreciados por sus familiares, o compañeros del trabajo, o compañeros del instituto, solo porque no hacen las mismas cosas que ellos hacen? ¿O porque no se ríen de los chistes subidos de tono? ¿O los chismes que cuentan? ¿O no celebran las fiestas patronales? ¿O no participan en cualquier otra actividad que no te edifica espiritualmente? Lot y su familia estaban saliendo de allí no porque él había actuado mal, sino porque era el único que, según lo que leímos en la carta de Segunda de Pedro, era justo. Él era el único justo. Ahí. Tuvo que salir ya. You know what? The city of Sodom, they hated Lot. It's about as much love as the Democrats had for Trump. Because he wanted to be righteous. In the midst of all that unrighteousness. And at any time, let me ask you, have you felt rejected by your family members, or co-workers, or fellow students, just because you do not do the same things they do? Or because you do not laugh at their dirty jokes? Or the gossip they speak? Woo! Or you do not celebrate the patron saints or whatever it is that they're celebrating. Or you do not participate in any other activity which does not build you up spiritually. Lot and his family were getting out of town. But not because he had acted wrongfully, but according to what we read in 2 Peter, because he was righteous. And they basically ran him out of town. You feel that way? Volviendo a Génesis 19. We'll go back to Genesis 19. Y vamos un poco más adelante en la lectura, versículos 24 al 26. We'll be going to Genesis 19, 24 and 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea que no era lluvia. No. Esto era otra cosa. Azufre y qué? Y fuego. 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Se acuerdan que describía eso como el jardín del Edén? Todo eso fue destruido. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Going back to Genesis 19, we will skip ahead to verses 24 to 26. And it says, Then the Lord rained brimstone and fire. It wasn't rain.
It was brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. Remember how he explained in scriptures that it almost seemed like as if it was the Garden of Eden again? And that was all destroyed. That was all destroyed. And then verse 26, but his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Los distintos comentaristas bíblicos toman el versículo 26, ahí cuando estamos hablando de la mujer de Lot, y nos hacen ver que posiblemente lo que había hecho la esposa de Lot fue irse requedando más y más a las espaldas de Lot. Al mirar nostálgicamente a la ciudad de Sodoma. Ay, Sodoma. La cual ella amaba. Ella amaba Sodoma. Se quedó más cerca a la lluvia de fuego y azufre que calcinó hasta con sal todas las ciudades menos una de la planicie, incluyéndole a ella. Hoy día, si toman un viaje a Israel y pasan por la zona del Mar Muerto, por supuesto, les van a decir que cierta columna que ven allá a la distancia, cierta columna de sal, es la mujer de Lot. Chacho, esa es una tía alta. Más que la columna que tenemos aquí. Con razón todo el mundo la pueden ver. Mira, ahí está. Será Doña Lot. The various Bible commentators take verse 26 talking about Lot's wife, and they reason that Lot's wife was possibly lagging behind her husband. And as she was looking longingly at the city which she loved, Sodom. 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 She was closer to the rain of fire and brimstone, which of course incinerated all of the cities of the plains minus one, leaving her and the rest of the area to become salt mines. And of course, you take a trip to Israel today, you go through the Dead Sea, and they are sure to take you to a certain pillar of salt in the distance and tell you, that's Lot's wife. Man, she was a big lady. Because to see that from a distance, man, she was taller than the column that we have going through the middle of our building here. So, man, she played for the WNBA. She's huge. But of course, we know that. Maybe it was, I don't know. But, Mrs. Lot, yeah, I'll be good. Okay. Y algunos rabinos piensan que la esposa de Lot era de Sodoma y por esta razón estaba tan apegada a la ciudad. Y esto me trae a lo que dijo Jesús, no tienen que buscarlo, pero en Lucas 17 les leeré los versículos 32 y 36. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O sea que ella estaba tan apegada a aquel lugar que no le molestó arriesgar su vida por un momento más en Sodoma que refugiarse en el Señor.
ella no quiso soltar su vida en esta tierra y disfrutar una vida mejor en Dios. ¿Estamos tan aferrados a este mundo que no queremos perderlo para luego obtener una mejor vida con el Señor? Some rabbis believe that Lot's wife was from Sodom, that she was a resident or a citizen of Sodom, and that this is why she was so attached to the city. And this brings to mind what Jesus said in Luke 17:32 and 33. It says, remember Lot's wife. Whoever seeks to save his life will lose it. And whoever loses his life will preserve it. She was so attached to that place that she did not care to risk her life to spend one more moment in Sodom instead of taking refuge in the Lord. She did not want to let go of her life in that land. She rather would have that than to enjoy a better life in God. Now, are we so attached to this world that we do not want to lose it? We would rather have this world than to receive a better life with the Lord? Ya el daño se había hecho en la familia de Lot. Y a pesar que Lot era considerado como justo, tomó muy malas decisiones en su vida. Cuando tuvo la oportunidad de salir de Sodoma después de haber sido rescatado por su tío Abraham, él regresó ahí. Y vemos por qué. Su esposa amaba la ciudad de Sodoma y todo lo que ofrecía. Le encantaba el Carrefour que tenía. Sus hijas también estaban metidas en la cultura y en el pensamiento de aquel lugar y estuvieron tan cegadas por el pecado que decidieron hacer algo horrible. The damage had been done in Lot's family, and even though Lot was considered righteous, he made very poor decisions in his life. When he had the opportunity to leave Sodom after being rescued by his uncle Abraham, he returned there. And we see why. His wife loved the city of Sodom and all that it had to offer. Probably had the biggest Walmart in the area, I don't know. And his daughters were also ingrained in the culture and the mindset of that place. They were so blinded by the sin that they decided to do something horrible. Y leemos, por temor, en verses 31 to 33, por temor, Lot y sus dos hijas se fueron a vivir en una cueva y lejos de otras personas. Y leemos en Génesis 19, 31 al 33. Y estas son las chicas hablando. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo. Claro, ya sabemos que los viejos no sabemos nada. Y que ya le está saliendo la baba, ya es viejito, ya no ve bien, no sabe. Okay, nuestro padre es viejo. Y a lo mejor tenía 40 años. No, tenía más, pero... Y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No voy a explicar eso. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. O sea que el tipo estaba ido. Y luego al día siguiente la menor hizo lo mismo. In fear, Lot went to live in a cave with his two daughters, far from other people. And we read Genesis 19, 31 to 33.
Now the firstborn said to the younger, our father is old. Oh, of course, yeah. Starting to drool. Yeah, our father's old. What are we going to do? Our father is old, and there is no man on earth to come in to us as the custom of all the earth. Not going to explain it. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the lineage of our father. So they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with her father, and he did not know when she lay down or when she arose. He was so drunk. And the next day, the younger did the same. Lo que hicieron estas dos chicas con su padre es horrible. Horrible. Y solo hubiesen sabido de esto por haber vivido en la cultura depravada del pueblo donde fueron criadas. Y seguimos ahora en Génesis 19, 36 al 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. And what these girls did with their father is horrible. Horrible. They would have only known to have done something like this because they lived in that depraved culture where they were raised. And we keep reading Genesis 19, 36 to 38. Thus both the daughters of Lot were with child by their father. Verse 37. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. And the younger, she also bore a son and called his name Ben-Ammi. He is the father of the people of Ammon to this day. Y estas dos naciones, los moabitas y los amonitas, fueron enemigos de sus primos los israelitas. Y estas dos naciones, descendientes de Lot y sus hijas, siguieron con las costumbres de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que habían aprendido. Adoraban a ídolos donde sacrificaban a sus niños en el fuego, entre otras perversidades. Hasta el punto que Dios le prohibió al pueblo de Israel en Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. En otras palabras, no se podían casar con personas de estos pueblos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? These two nations, the Moabites and the Ammonites, were enemies of their cousins, the Israelites. And these two nations, the descendants of Lot and his daughters, kept on with the customs of Sodom and Gomorrah. Of course, that's what these girls learned. They worshipped idols where they would sacrifice their own children in the fire, amongst other perversions, to the point where God prohibited the people of Israel in Deuteronomy 23:3. It says, "An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation. None of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever." In other words, the Israelites were not to marry the people of these nations. Ahora, como creyentes en Cristo Jesús, también nosotros somos llamados a no contaminarnos con las cosas de este mundo. Lot se dejó influenciar por lo que encontró en Sodoma y le costó todo. Nosotros, ¿qué haremos? Lo que reina hoy día en el mundo son filosofías humanistas, egoístas e idólatras, así como en Sodoma. La codicia, la lascivia, el hurto y el odio son el orden del día. As believers in Jesus Christ, we are also called not to contaminate ourselves with the things of this world. And Lot allowed himself to be influenced by everything he found in Sodom. And it cost him everything. What about us? What reigns today is a world full of humanist, selfish, and idolatrous philosophies.
As it was in Sodom, covetousness, lust, theft, and hatred are the order of the day. Dios ama al pecador, no a su pecado. God loves the sinner, not his sin. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Si crees en él, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más Sodoma. ¿Qué digo? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned. So if you believe in the Lord, you're not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love Sodom. Men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. ¿Dónde estás tú? ¿Estás condenado? ¿O te has arrepentido y el Señor te ha salvado? Where are you today? Are you condemned still? Or have you come to the Lord Jesus, repenting of your sins and being saved by him? It's your choice. Tú debes escoger. Hoy es día de salvación. Today is the day of salvation. Vamos a orar. Let's pray. Señor Jesús, te damos las gracias por tu amor. Lord Jesus, we thank you for your love. Señor, hemos hablado de cosas horribles. Y aún la humanidad se deleita en hacerlas. Lord, we've spoken about horrible things, but yet today mankind still loves doing them. Señor, que nosotros no seamos como aquellos que también les aplaudimos lo que hacen, a pesar de que nosotros no lo hacemos. Lord, may we not be like those that clap and applaud those that do those things because we don't do them. Señor, límpianos. Lord, cleanse us. Venimos ante ti arrepentidos. We come before you repentant. Señor, que nosotros podamos brillar tu luz y no ser tinieblas. Lord, may we shine your light and not be darkness. Te necesitamos. We need you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Para nuestros amigos de YouTube, our YouTube friends,
El Señor le bendiga. May the Lord bless you. Y hasta la próxima. Until next time.